जदि आपण माने कहानीटीर पार्ट 1 देखि नांती तेबे प्रथमे देखंतु नहले एथरो आपण किछि बुझी परिबे नाही। तापर दिन सकाळ 8टा बेलकु मोर निद भांगिला। जेहेतु इलेक्शन पाई सेदिन आम गाँव में भोजी दिया होतिला, आम घरे टिके पाटितुंड शुभुथिला। हठात मोर मने पड़गला आज एमएलए सहित मम्मी रोमांस करिवे। एही कथा भाबी मम्मी को लंगड़ा देह मो आखि सामने नाची उठुथाए। मु पूरा एक्साइटेड हेकी थिली। एमएलए और मम्मी को कॉल रेकर्डिंग सुनिबा परठू मम्मी को लंगड़ा देह को देखिबा पई और मम्मी को गेहिबा पई मोर बहुत इच्छा होताए। तापरे मु फ्रेश हेकी ब्रश करी सारी डाइनिंग को गली। बापा दुई जन लोकों सहित बसी कथा होती। मम्मी आसी से दुई जन को नमस्कार कले। से दुई जन भी मम्मी को नमस्कार कले। यापर मम्मी मते पचारे ब्रश कर सारूनी। मु कहली हाँ। तापर मम्मी रोसई घर को किसी जलखिया आने गले। मम्मी गाधई पाधई गोटे नुआ शाढ़ी पिंधि था, पूरा कस देखा जाता। पेट नाही आ ब्लाउज उपर टंबू पर छिड़ा होता दूध कथा आउ मु कौन कहबी। एमितिरे भी तो मो मम्मी को 36 साइज दूध सब बेले छिड़ा ही थाए। मम्मी बाहर को सिना भद्र और संस्कारी देखई हुंती, हेले भितरे पक्का बेधई अछंती बोली ए कथा मु जानि सारथिली। एथर मम्मी को प्रति मोर नजर धीरे धीरे बदलुथिला। मु भी मम्मी को लंगड़ा गोरा शरीर को उपभोग करने को चाहूली। यापर मु भाविली मते सबकिछि काम कायदारे हासिल करने को पड़िबो। तरतर हेले किछि भी लाभ हेबनी। मु भाविली आज जेतेबेले एमएलए आसीबे मम्मी निश्चिंत एमएलए को सहित ऊपर घर बेडरूम रे रोमांस करिवे, कारण तल घर जमा भी सेफ नुहे। काले केतेबेले कि चली आसी पारे। यापर मम्मी मते आनी खाइबाकू देले आउ बापांको पाखरे बसिले। तापरे मम्मी बापांको पचारले एमएलए को कहिछ कि नहीं। बापा कहले हाँ हाँ मु तांको काली रात्रि फोन करथिली। जदि से टिके बेला बेली चली आसंती मु जदि सेपटे भोजी व्यस्त थिबी ताहले तमे तांको घरे बसैथिबो आउ भलसे तांको चर्चा करिवो, कारण भोजी रे से किछि खाइबेनी बोली मु जाने। मम्मी तापरे कहले तमे से सब मो ऊपर छाड़ी दियो। बापा मते पचारले एमएलए खाइबा पई तते छेना मिठा और काजू आनिबा पई कहिथिली, आनिचु? मु कहली हाँ बापा मु आनी फ्रिज रे रखी देइछि। तापरे मु ऊपर घर मम्मी को बेडरूम को गली। मम्मी को बेडरूम साइड रे गोटे स्टोर रूम अच्छी, जार झरका मम्मी को बेडरूम सहित लिंक। झरकार काच भी लगी। से स्टोर रूम भीतर को मु गली आउ देखिली से स्टोर रूम झरका पाखे लुचिकी छिड़ा हेले मम्मी को रूम पूरा सफा देखा जाउची। मम्मी तांको रूम भितर जहाँ जहाँ भी करिवे मते से झरका पछपटू पूरा क्लियर देखा जिवो। ता छड़ा से स्टोर रूम भीतर को भी केही आसीबार नाही। मु भाबिली एमएलए आसीबा पर्यंत मते एइठी लुचिकी अपेक्षा करने को पड़िबो। मु पछपटू स्टोर रूम रो कबाटटा बंद कर देली आउ सेठी सेमती अपेक्षा करके बसिली। दिन 1 बेलकू एमएलए को गाड़ी आसी आम घर सामने लागिला। एमएलए आछंती एकथा देखि काले के आम घर को चली आसीबो बोली एमएलए तांको ड्राइवर को कहले अरे मु घरे मो पर्सटा छाड़ी देई आसीछि, जा टिके नहीं आसीबो। ड्राइवर तापरे गाड़ी नहीं चली गला। आम घरठू एमएलए को घर पाखापाखि 45 मिनिट्र बाट। तेणु मम्मी को सहित रोमांस करने एमएलए को मिनिमम अध घंटा टाइम मिलगला। यापर मो स्टोर रूम भितर थाए। मम्मी भी एक केमिति जानिबे। मम्मी तापरे एमएलए को आनी तांका बेडरूम रे बसैले आउ जाई भीतर पट कबाटी को बंद कले। मम्मी जानी नथिले एसबू मो स्टोर रूम झरका पछरु लुचिकी देखि पारुछे बोली। मम्मी तापरे एमएलए को पाखरे आसी खट उपरे बसिले। एमएलए तापरे मम्मी को मुंड पछपटे हाथ दे मम्मी को मुह को ताको मुह पाखक आनिले। मम्मी यापर आखि बंद करी एमएलए को मुंड को धरी तांको ओठरे ओठ पुरे किस करबा को लागिले। मम्मी को देखि लागुथिला जेमिति मम्मी को अनेक दिनर भोक अछि। एमएलए मम्मी को किस करी करी मम्मी को दूध को ब्लाउज ऊपर धरिले आउ आउंसी आउंसी आस्ते आस्ते चिपिबा को लागिले। मम्मी को दूध को ब्लाउज ऊपर चिपिबा सहित एमएलए मम्मी को गाल बेक को मध्य किस करुथांती। मम्मी भी गरम ही आखि बंद करी एसबू को एंजॉय करुथांती। तापरे मम्मी एमएलए को तकिया ऊपर को ठेली देले आउ तांको ब्लाउज को खोली तल को पकई देले। अंटा पर्यंत मम्मी पूरा लंगड़ा ही थांती। मम्मी को से गोरा तक तक लंगड़ा देह को देखी मु पूरा पागल हो जाउथाए। 36 साइज रो गोरा तक तक दूध पूरा फुलिकी छिड़ा ही थाए। एमएलए सोई थांती। तापरे मम्मी जाई एमएलए को ऊपर को हामुड़ी पड़ी तांको दूध को एमएलए को मुहरे देले। एमएलए गोटे दूध को चुचुमी चुचुमी खाऊथांती आउ आरपट दूधटी को हाथ रे धरी दौड़ुथांती। 10 मिनिट एमती खाइबा परे एमएलए मम्मी को खटरे शुआई देले आउ मम्मी को साइड रे सोई मम्मी को बेक ओठ कान को किस करी दूध को दली चलले।
ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପଟ ଦୁଧକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ଚୁଷିବା ସହିତ ଆରପଟ ଦୁଧଟିକୁ ଦଳି ଚାଲିଲେ ଆଉ ମମିଙ୍କ ପେଟକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ମମିଙ୍କ ଗହିରିଆ ନାହି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ପୂରେଇ ଚାଟିଲେ। ମମି ବି ଗରମ ହେଇ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଝରକା ପଛପଟେ ଏସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖି ଭାବୁଥାଏ ମୋ ମମି କେତେ ବେଧେଇ। ଏହାପରେ ମମି ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କ ଓଠରେ ଓଠ ପୂରେଇ କିସ୍ କରିବା ସହିତ ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରି ଘଷିଲେ। ଏମଏଲ୍ଏ ବି ମମିଙ୍କ ଗାଲ ଓ ବେକକୁ ଦୁଧକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି। ମମିଙ୍କ ପେଟକୁ କିସ୍ କରି ଚୁଚୁମି ଦୁଧ ଗାଲ ବେକ ସବୁ ପୁରା ଫୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସେମିତି କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଇ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଏମଏଲ୍ଏକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ତାଙ୍କୁ ଏମଏଲ୍ଏ କହିଲେ ତୁ ବାହାରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ମମି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଉପରେ ବେଡସିଟ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ସାଇଜ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମଏଲ୍ଏ ତାପରେ କହିଲେ ଆଜି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ମମି ହସିକି କହିଲେ ମତେ ବି। ଏମଏଲ୍ଏ ତାପରେ ପୁଣି ମମିଙ୍କ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି କିସ୍ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ମମିଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଦଳିଲେ। ମମି ତାପରେ ଏମଏଲ୍ଏକୁ କହିଲେ ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, କାଳେ କେହି ଚାଲି ଆସିବେ। ଏମଏଲ୍ଏ ତାପରେ କହିଲେ ତମ ଦୁଧ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମମି ହସିକି କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏମଏଲ୍ଏ କହିଲେ ୟା ଭିତରେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଖ, ତମ ବିଆରେ ନ ଗେଇଲା ଯାଏ ମୋ ମନ ଜମା ଶାନ୍ତି ହେବନି। ମମି କହିଲେ ଆଉ ଯାହା ବି ହେବ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ, ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣ ଅଧିକା କଲ୍ ବଗେରା ବି କରିବେନି। ଇଏ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ କଲେଣି। ଏତିକି କହି ମମି ବେଡସିଟ୍କୁ ଦେହରେ ଜାକି ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମଏଲ୍ଏ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସେ ରୁମ୍ରୁ ଗଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ମମି ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଚିକି ବାରି ପଛପଟେ ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଏହାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମମି ବି ସଜବାଜ ହେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ମମି ଏମଏଲ୍ଏକୁ ଦେଖି କେମିତି ଗୋଟେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ହସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ମମିଙ୍କର ପୁରା ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେଠୁ ଭୋଜି ସାରି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଏମଏଲ୍ଏ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମମି ଆସି ସେଠାରେ ବସିଲେ ଆଉ ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲେ। ତାପରେ ଏମଏଲ୍ଏ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଗେଟ୍ ପାଖ ଯାଏ ବାପା ଓ ମୁଁ ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ବାପା ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଖାଇଲେନି, ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ସାର୍ ଆଜି ପୁରା ପେଟ ପୂରା କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଭୋଜି ପାଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମମି ଭଲସେ ଏମଏଲ୍ଏ ସାର୍ଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ବି ଏହାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଲେ, ହସିକି କହିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ। ହେଲେ ଏମଏଲ୍ଏ ମୋ କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏମଏଲ୍ଏ ତାପରେ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଜି ମୋତେ ସେଠି ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲ ତାର ମାନେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋ ସାର୍, ଆପଣ ବିନା ନେତା ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିବି ପୁରା ଅଜଣା ହୁଅନ୍ତି। ଏମଏଲ୍ଏ କହିଲେ ଯାହା ବି କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା କୁହ। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ମମିଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ରାଗ ନାହିଁ, କାରଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ମମିଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ବି କ'ଣ, ନହେଲେ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗି ପାରିଥାନ୍ତି। ଏମଏଲ୍ଏ କହିଲେ ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ନେବ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମମିଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଲକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ତେଣୁ ଗିଫ୍ଟଟା ବି ସେଇଭଳି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କିଣିନେବି। ଏମଏଲ୍ଏ ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏ କଥା କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲି ଯଦି ମୋତେ ମୋ ମମିକୁ ଘେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ହିଁ ମୋହରା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମଏଲ୍ଏଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆଗକୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 3ରେ କହିବି। ପାର୍ଟ 3ଟି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପାର୍ଟ 3 ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ।